4 लाशें, एक पूरा खानदान गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। एक पसंद की शादी का अंजाम कैसे पूरे खानदान का कातिल बन गया। गैरत ये वो लफ्ज है जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सालों से खून बहता है। वो वालिदैन जिन्होंने एक महफूज जिंदगी के लिए घर छोड़ा, इनके अपनों ने ही गैरत के नाम पर बेघर कर दिया। गैरत कभी कत्ल नहीं करती, कत्ल वो अना, वो नफरत और वो जहालत करती है जो अपने गुनाहों को गैरत का नाम देकर दूसरों की कब्रें खोदती है। खुदा की बस्ती का सन्नाटा, नीला दरवाजा बंद था लेकिन अंदर मौत चीख रही थी। 4 लाशें, एक मासूम बच्ची लापता, एक पूरा खानदान गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। और कातिल ने खुद फोन करके कहा, हमने मसला हल कर दिया है। ये गैरत थी या दरिंदगी? एक पसंद की शादी का अंजाम कैसे पूरे खानदान का कातिल बन गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा खालिद और आप देख रहे हैं सीसीडी। तारीख 12 मई सन 2025 की एक खामोश रात। नीले दरवाजे के पीछे मौत कई दिनों से खामोश पड़ी थी। खुदा की बस्ती में इस रात सिर्फ एक मकान के दरवाजे पर नहीं, कई सवालों, कई इंसानियतों और कई ख्वाबों पर भी ताला लगा हुआ था। ये ताला तो ईंट और हथौड़ी से तोड़ दिया गया, मगर वो दर्द, वो सन्नाटा और वो चीखें शायद कभी भी ना टूट सके। 12 मई 2025 की रात, सिंध के जिला जामशोरो के इलाके खुदा की बस्ती में एक पुराना नीले दरवाजे वाला घर। ताले में चंद ज़रबें लगती हैं, दरवाज़ा खुलता है और फिर एक वहशतनाक खामोशी टूटती है। घर के अंदर ज़मीन पर खून है, एक बच्चे की लाश है। ऊपर जाते हैं तो दरवाजे के नीचे से सूखा हुआ खून नजर आता है। दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने 3 मज़ीद लाशें। 34 साला इमरान, 32 साला आलिया, 9 साला ज़ीशान, 4 साला मोहम्मद अली। ये सिर्फ 4 लाशें नहीं थीं, ये 4 जिंदगियां थीं, 4 उम्मीदें थीं, एक पूरा खानदान था जो खत्म कर दिया गया गैरत के नाम पर। सवाल यह है कि इत्तला किसने दी? ये लाशें कई दिनों से वहां मौजूद थीं। अहले इलाका समझ रहे थे शायद वो फैमिली कहीं गई हुई है, लेकिन कोयटा से एक फोन कॉल आती है। अमजद मस्तोई, कोटरी के मकामी सियासी कारकुन के मुताबिक मुझे कोयटा से एक अजनबी ने फोन किया और कहा कि फलां पता पर जाकर देखो, वहां कुछ हुआ है। अमजद घर के करीब जाते हैं, बदबू नाकाबिले बर्दाश्त होती है। पुलिस को बुलाया जाता है और ताला तोड़कर जो अंदर देखा जाता है, वो मंजर सिर्फ आंख नहीं, रूह भी देखती है। मगर सबसे बड़ा सवाल, कोयटा का वो शख्स कौन था? वो शख्स कैसे जानता था कि यहां एक पूरा खानदान मार दिया गया? इसने इतला क्यों दी? क्या वो वाकई कोई गवाह था या फिर कहीं वो खुद इस वाकये में मुलव्विस तो नहीं? पुलिस अब तक इस इतला देने वाले शख्स का मुकम्मल सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन अमजद मस्तोई का दावा है कि यह वाकया गैरत के नाम पर कत्ल है और पुलिस भी यही कहती है। गैरत के नाम पर कत्ल का क्या मतलब है? गैरत ये वो लफ्ज है जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सालों से खून बहता आया है। 2024 में 346 अफराद पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल हुए। इनमें ज्यादातर वाकयात सिंध और पंजाब में रिपोर्ट हुए। कत्ल होने वालों में न सिर्फ औरतें बल्कि मर्द, बच्चे और बाजुकात पूरे खानदान शामिल होते हैं। बेशतर केसेस में कातिल रिश्तेदार ही होते हैं। कानून क्या कहता है? पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून साजी मौजूद है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2016 गैरत के नाम पर कत्ल को नाकाबिले माफी जुर्म करार दिया गया। मकतूल के वारिस अगर कत्ल को माफ भी कर दें तब भी रियासत मुजरिम को सजा दे सकती है। पीपीसी 311 और 302 उम्र कैद या सजाए मौत की दफात लागू होती हैं, मगर फिर भी अक्सर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते या सबूत ना होने के बाइस अदालत से बरी कर दिए जाते हैं। बाजुकात खानदान ही कातिल होता है और खामोशी सबसे बड़ा पर्दा बन जाती है। पुलिस के सामने कई सवालात थे। अगर यह वाकया गैरत के नाम पर कत्ल था तो कत्ल की वजह क्या थी? क्या आलिया ने किसी पुराने रिश्ते को खत्म किया था या इमरान पर किसी ने शक किया? 2 मासूम बच्चों को किस गैरत ने मारा?
لیکن اب کہانی کا رخ نئے انکشافات کی طرف مڑ رہا ہے، جہاں قتل کی خبر پولیس کو کسی عام شہری نے نہیں بلکہ خود قاتلوں نے دی۔ وہ کال جس نے کہانی کو بدل دیا، امجد مستوئی جو کہ مقامی سیاسی کارکن ہے، اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی، لیکن یہ اطلاع کوئٹہ سے آئے ایک فون کال پر ملی تھی۔ امجد نے بتایا کہ مجھے ایک شخص نے فون کیا اور کہا کہ نیلے دروازے والے گھر میں کچھ برا ہوا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ شخص دراصل عمران آری کا ماموزاد بھائی تھا۔ عمران اور عالیہ نے 2016 میں پسند کی شادی کی تھی۔ عالیہ کے گھر والے اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جوڑا بلوچستان سے بھاگ کر سندھ آ گیا تھا تاکہ محفوظ زندگی گزار سکیں، مگر یہ محفوظ زندگی صرف ایک خواب بن کر رہ گئی۔ عمران کے کزن کے مطابق 12 مئی کو مجھے عالیہ کے بھائیوں میں سے ایک کا وائس نوٹ ملا جس میں کہا گیا، ہم نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ جب میں نے پوچھا کیا مطلب، تو بتایا گیا کہ عمران، عالیہ اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اقراری پیغام تھا، مگر سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے خود بتایا تو کیا یہ فخر تھا یا کوئی پیغام، یا شاید صرف خوف کا اظہار؟ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، پچھلے سال بھی عمران پر حملہ ہوا تھا۔ عمران نے اپنے سالوں کے خلاف FIR درج کروائی تھی۔ رمضان 2025 میں امجد مستوئی کے ذریعے صلح کروا دی گئی تھی، لیکن شاید یہ صلح صرف وقتی سکون تھا، قتل کا بہانہ نہیں مٹا سکا۔ 14 مئی کو یہ مقدمہ کوٹری پولیس اسٹیشن میں درج ہوا۔ مدعیت پولیس افسر نثار احمد نے خود کی، کیونکہ مقتول کے رشتہ دار FIR درج کروانے میں ہچکچا رہے تھے۔ FIR کے مطابق عالیہ کے 3 بھائیوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ قتل کی وجہ پسند کی شادی، خاندان کے 4 افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا، 2 سالہ بیٹی کو اغوا کر کے لے جایا گیا۔ جام شوروں کے SSP ظفر صدیقی کے مطابق ملزمان بلوچستان میں موجود ہیں۔ سندھ پولیس کی ٹیم بلوچستان جائے گی، بلوچستان پولیس تعاون کرے گی۔ 2 معصوم بچوں کے جسم جو کبھی ماں باپ کے گلے لگ کر سوتے تھے، آج ان کے ساتھ ایک ہی قبر میں جا سوئے۔ وہ والدین جنہوں نے ایک محفوظ زندگی کے لیے گھر چھوڑا، ان کے اپنوں نے ہی غیرت کے نام پر بے گھر کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ صرف غیرت نہیں، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ یہ صرف 4 افراد کی موت نہیں، یہ اس معاشرے کی موت ہے جہاں غیرت کا مطلب صرف عورتوں کی زندگی کنٹرول کرنا ہے، جہاں مرد کی انا ایک پورا خاندان نگل جاتی ہے۔ غیرت کبھی قتل نہیں کرتی، قتل وہ انا، وہ نفرت اور وہ جہالت کرتی ہے جو اپنے گناہوں کو غیرت کا نام دے کر دوسروں کی قبریں کھودتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاگ میں، تب تک والسلام۔